ইলেকশন হারিয়ে বলি 15 বছর ঘরে লুচি রইবে এই আমি সব কাল পারুনি ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଥିବ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ମେଘମଣି ମଙ୍ଗଳା ଚାଲିଲେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ମତାମତ କଥା କହନ୍ତିନି ଆପଣ ହାରିଗଲେ ବୋଲି ଘରେ ଲୁଚି ରହିବେ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଅଧାମରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ସମ୍ବୋଧନ ସହନ ପ୍ରତି ନେଇ ରାବଣକୁ ଦେଖା କରିବା ଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଆଘାତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଆଘାତ ମତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିବା ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ଶାନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ମାନ୍ଦାତା ଜିତିଗଲା ମୁଁ ହାରିଗଲି ଏ କଥାଟା ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୋ ଦୁଆରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ନାଚିବେ ଏ କଥା ମୁଁ କେମିତି ସହିବି ତୁ କାଲି ମତେ କହ ଶୁଣ ये लड़ाई का नोटिया डमकी ता झियो भीतर नथिला ये लड़ाई का दिला वशिष्ठ मंदाता सहित मेघमणि मंगराज एमिति संगत हो हारी छाटा को मु केबे भी सोई प देखो से विदेश में कौन करबा तू कोन चिता करछ ताको करी बोमार बाहा घर बासे तो कहि देबे मंगराज परिवार जय कराई नै केवल इलेक्शन पाई ସେଇଟା ଥିଲା ହରିଚନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଅଛି ଆସି ସମର୍ଥ କଲେ ସେ ଚିଟା ଆମ ହାତ ମୁଠେ ବସ କଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇ ବସ୍ ସେ ଇଲେକ୍ସନ ହାରି ଯାଇଛି ସେଠି କହିବ କଣ ହିରୋ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ ଏମିତି ବାହାରକୁ ବୁଲିବ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଆନି ମାନେ ଯଦି ପାରୁଛୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା କଣ କହିଲ तने देख करके अगर तू जय कर कहीं गाड़ी से पता भला बुझी सकती हो केवल सरपंच बोर्ड रे जीती बस इलेक्शन को हारी देछु ओरे घरे किछ काम नाही ए घरे भाग जा जीवी कोठी जीवी हां जाओ जति दिन बाबर सोइबे सम्मान पाइ जति दिन बाबर भोजन खाइबे जति दिन बोलते गला एबे मो घर आ मासते मु हम घर को पळेबी नाही तुसे दलासार रहिले हम भौनीला बाहर करिबारे कोइ हम असुविधा पड़िबो ताले मु जीवित हो गई 50,000 टका से 50,000 टका नहीं पारू जदी एरिया छाड़ी के पड़ा कौन कहले एरिया छाड़ी पड़े अरे सुनाला पड़े जा सुनाटो लाख लाख लोक छथि फेरि जाई गलु दिबु हमर आमा गोपाल भागर सहीवा परे फेरिबु बागर नुहा भला बेले मो झियो को छटा पत्र दे छटा पत्र बाबू जति टका खर्च हो सब टका मु करिबि बस ठीक अछि मासंतनी मु छड़ा पत्र कागज रे दस्तखत कर देबी घर पड़ी मो बाप छड़ी जेबनी ए गां छड़ी जेबनी और कोनी गां को छड़ी जीवनी बाबा छड़ी जीवनी आजा बोल आजा जीवनी महासंतरी मु आपन को कथा माने छाड़पत्र कागज रे दस्तखत करदेली मते गां छड़ी जीवा कथा कोंतुनी कि मो बाग छड़ी जीवा कथा कोंतुनी अबलो ये डमोटो का बुझे दे मेघमणि मंगराज कथा न माने ता अवस्था कोन ए
ওকে হানি টিক টিক করি এ ঘরে গাতা করে পতি দেবি এই তাতে আমি পাইবেনি মতে মারমান মারতো মু ঘর ছেড়ে দিবি নাকি মু বাবু ছেড়ে দিবি তোতে গাঁ ছেড়ে ଯିବାକୁ ହବ ଶଙ୍କର ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୋ ବାହାକୁ ଛାଡି ଯିବିନି କି ଗାଁ ଛାଡି ଯିବିନି मासूम नहीं हम लोग को जो